السلام علیکم ویورز، آج ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے۔ اس کو پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں اگر زیادہ سارے فقرے لکھے ہوں، سینٹینسز لکھے ہوں، تو یہ پہچاننا کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا کون سا فقرہ ہے۔ اس کی پہچان کچھ یوں ہے کہ اردو فقرات کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ تو یعنی اردو فقرات جب لکھے ہوں زیادہ سارے، ان کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ، یعنی جاری، کوئی کام جاری ہے، کنٹینیوز ہے، یعنی کنٹینیو ہے کوئی نہ کوئی کام، اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہ اردو کے فقرات میں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوز یا پریزنٹ پروگریسو ٹینس کے فقرے ہیں۔ تو ان کی پہچان اور رہے ہوں بھی آتا ہے، اور بعض دفعہ اکثر یہ لکھا ہوا بھی آتا ہے۔ اور آگے اس کے کچھ رولز ہیں اس اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے کے، تو وہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ جب اردو سے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے، یا کیا ہم کس ترتیب سے ہم ان فقرات کو یا ان کو لکھتے ہیں کہ ورب کے ساتھ آئی این جی آتے ہیں، یعنی ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں۔ آئی این جی یہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کام جاری ہے، یعنی کنٹینیو ہے کام، یہ ابھی فنش نہیں ہوا، جو کام شروع کیا ہو تو وہ ابھی کنٹینیو ہے، یعنی ورب فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہیلپنگ وربس بھی یوز ہوتے ہیں۔ ان کو اردو میں امدادی فعل پہ کہتے ہیں، انگلش میں ان کو ہیلپنگ وربس کہتے ہیں۔ وہ ہیلپنگ وربس تین طرح کے ہیں جو اس ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں۔ آئی، از، ایم، آر۔ ایم ہمیشہ آئی کے ساتھ لگتا ہے، از سنگل کے ساتھ لگتا ہے، آر جو ہے یہ جمع کے ساتھ، وی، دے سنگل کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یعنی از جو ہے واحد کے ساتھ، ہی، شی، اٹ کے ساتھ، اور یہ ایم ہمیشہ آئی کے ساتھ۔ اور پازیٹیو فقرے بنانے کے لیے، یعنی پازیٹیو سینٹینسز بنانے کے لیے اس کی ترتیب ہے، اس کا آرڈر ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے، پھر از، ایم، آر وغیرہ کا لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں سبجیکٹ کیا ہیں جی، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ سارے ان کو سبجیکٹس بولتے ہیں۔ یہ پروناؤن ہے ویسے، لیکن ٹینس کی زبان میں ان کو سبجیکٹس بولتے ہیں۔ ان کے بعد از، ایم، آر لگایا جاتا ہے۔ ایم ہمیشہ آئی کے ساتھ، صرف آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد از، ایم، آر کے ساتھ ورب جو ہے، ورب کے ساتھ آئی این جی لگا کے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں آبجیکٹ اگر ہے تو وہ لگایا جاتا ہے، نہیں ہے تو نہیں سے آئی کے ساتھ دیکھیں صرف ایم اور کچھ نہیں لگتا۔ اور اس کے ساتھ آگے از کس کس کے ساتھ لگتا ہے، ایم کس کے ساتھ لگتا ہے وہ بتاؤں گی۔ از، ہی ایک ہے، شی ایک ہے، اور کوئی نام، اٹ بھی ایک ہے، اور یہ کوئی نام وہ بھی ایک، اس کے ساتھ یہ از لگایا جاتا ہے۔ اور آر جو ہے جمع کے ساتھ، پلورل کے ساتھ، دے، وی یا پلورل نام، یعنی دو یا دو سے زیادہ نام کو پلورل بولتے ہیں، یا ان کے ساتھ آر لگتا ہے اس ٹینس میں۔ آگے دیکھیں نیگیٹو سینٹینسز بناتے ہوئے اس کی ترتیب یا اس کا آرڈر کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ سارے ان میں سے کوئی ایک بھی لگتا ہے یا لگا کے، تو پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں سبجیکٹ لکھے جا رہے ہیں، ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے سارے لکھے ہیں۔ اس کے بعد سنگولر نام کوئی ایک ہے، یا پلورل اگر زیادہ ہیں تو وہ سارے لگانے کے بعد از، ایم، آر لگاتے ہیں۔ یعنی ہیلپنگ ورب جو ہے از، ایم، آر اس کو بولتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از، ایم، آر لگا کے پھر پلس ورب اور ناٹ، نیگیٹو ہے نا، نیگیٹو میں ہمیشہ ناٹ لگتا ہے، اور پھر آئی این جی والی ورب لگاتے ہیں، یعنی فرسٹ ورب کے ساتھ ہم ورب آئی این جی ہمیشہ فرسٹ ورب کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ نیگیٹو سینٹینسز کی ترتیب ہے۔ آگے انٹیروگیٹو بنانے کے لیے از، ایم، آر فقرے کے شروع میں آ جاتا ہے، باقی جو ہے سب کچھ اس کے بعد از، ایم، آر سینٹینس کے شروع میں آ جاتا ہے۔ اور
इस एम आर के बाद लगाने के बाद बाकी सारा सेंटेंस वो पॉजिटिव वाला, और सेंटेंस के आखिर में सवालिया निशान भी लगा देते हैं। इस एम आर शुरू में लगा के तो फिर बाकी जो सिंपल सेंटेंस है वो सारा बाकी लिख देते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। ये इंटेरोगेटिव की पहचान होती है ख़ास तौर पर। और लिखते हुए फर्स्ट वर्ड कैपिटल डालना है। ये देखिए, यानी इस एम आर शुरू में लगा के बाकी सारा वही सिंपल सेंटेंस, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। आगे इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी देख लेते हैं। पहले ये दोबारा देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, उर्दू में इसकी पहचान आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। और इसके बाद इसके असूलों में कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में वर्ब के साथ ING का इजाफा किया जाता है, और पहली वर्ब लगती है। इज़ एम आर जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल होते हैं ये। और उसके बाद आगे इस एम आर में ये एक चीज़ ये भी आपको बतानी है कि आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होना है, ये याद रखनी है चीज़। आई जिधर भी लगता है, कोई भी टेंस हो उसके साथ एम इस्तेमाल होता है, इज़ नहीं लगेगा और ना ही आर लगता है। बाकी सारी तरतीब वही है। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब ING वाली वर्ब साथ लगानी है, और वही जो पहले आपको बताया है आई वो यू दे ही शी इट, ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर इनके साथ इज़ एम आर, फिर आई के साथ एम और ही शी इट के साथ इज़ और आर लगना है। वी दे प्लूरल के साथ आर लगेगा। फिर नेगेटिव के लिए वही सारे आई वो यू दे गए, और हेल्पिंग वर्ब और नॉट का इस्तेमाल ज़रूरी है इसमें। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म। फिर इसी तरह इंटरोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब तीनों में से एक शुरू में आ जाता है, और बाकी सारा सिंपल सेंटेंस लिख के तो आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। इसकी बहुत आसान है, ये सबसे आसान टेंस है। इसकी एग्जांपल्स शॉर्ट सी आपको बताती हूँ, इससे आपको टेंस की समझ आ जाएगी। तो पहले सिंपल सेंटेंस जो है इसकी, फिर नेगेटिव भी साथ ही इसके उसी का साथ ही बना लेंगे, जो सिंपल लिखेंगे उसका ना साथ बना के। फिर इंटेरोगेटिव बाद में मैं आपको उन दोनों का बताऊंगी कि किसको कैसे करना है। सिंपल सेंटेंस जैसे ये देखें कि आई एम, यानी आई के साथ एम और राइटिंग, राइट असल में था, और ING इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो ये आई एम राइटिंग अ लेटर, कि मैं ख़त लिख रही हूँ या ख़त लिख रहा हूँ। इसका नेगेटिव आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम के बाद नॉट, राइटिंग वही रहेगा, ING साथ इसके लगेगा। एम के बाद आई, एम के बाद नॉट, इसकी ख़ास बात नेगेटिव में नॉट ज़रूर लगता है। फिर आगे वी आर, वी जमा, इसके साथ आर जमा लगेगा। आर गोइंग, गो असल में वर्ब था, और ING इसके साथ लगे, गोइंग टू स्कूल। हाँ जी। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका नेगेटिव बन गया। और इसी तरह आगे नेक्स्ट एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, प्ले असल में था वर्ब, ING इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा, ING का इजाफा किया, और हॉकी। ये देखिए आगे इसका नेगेटिव भी साथ बना लेते हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहा है, या वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं, या हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं। ही आगे उसके बाद एक और देख लेते हैं। दे आर नॉट, दे प्लूरल आर, इसके प्लूरल ड्रिंक असल में फॉर्म थी, इसके साथ ING का इजाफा किया। दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध नहीं पी रहे हैं, इसका नेगेटिव देखें। दे आर नॉट, पहले था दे आर ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहे हैं। दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध नहीं पी रहे हैं। ये इसका नेगेटिव आ गया। शुरू करते हुए सेंटेंस कैपिटल लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है।
اور پھر آخری جو ہے انٹروگیٹیو یعنی کویسچن سنٹینسز اس کے کون سے ہیں. سوالیہ فقرات ان کو اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں انٹروگیٹیو بولتے ہیں. یہ دیکھیں جو سمپل ہے اس کا ایم یعنی ہیلپنگ ورب فقرے کے شروع میں جیسے پہلے بتایا تھا آ جاتا ہے. ایم آئی رائٹنگ اے لیٹر، کیا میں خط لکھ رہی ہوں یا لکھ رہا ہوں. اس کا آ گیا لاسٹ میں کویسچن مارک، سٹارٹ میں کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ کیا. اسی طرح آر اگلے والے کا شروع میں آ جائے گا. آر وی گوئنگ ٹو اسکول، کیا ہم اسکول جا رہے ہیں. لاسٹ میں کویسچن مارک آ گیا. اور اس کے بعد نیکسٹ سنٹینس دیکھ لیں. از ہیلپنگ ورب ہے، اس کا از سٹارٹ میں لگا دیں. کیپیٹل لیٹر سے از کو شروع کیا. از ہی پلینگ ہاکی، کیا وہ ہاکی کھیل رہا ہے. یہ اس کا انٹروگیٹو بن گیا. اور اسی طرح دے آر ڈرنکنگ ملک، آر دے ڈرنکنگ ملک، اس کا یہ بن گیا. تھینک یو ناظرین، تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. تھینک یو ونس اگین. اللہ حافظ.